मत खाली प्रमाणटा दे दिंतु आपण गोड़ तले पड़ी भूल मागी रही कौन सी क्या कत डील करना केवल मो स्त्री की तो असमान तो कल बोली गोटे 10 पशिची ता भीतर मत कौन ट्रिटमेंट करछंती को प्रकार ट्रिटमेंट करछंती आपण विजुअल निश्चित जानि परिबे आ जदी ढाबार विजुअल सीसी कैमरा लागि सेठी तो ऑफ थाए कहीं मत प्री प्लान कर नेले मो पकेट काढ़ी ले मोबाइल तापर कहले तू कायदा करके तू आसो प्री प्लान करी बर्तमान समय अच्छी आप सुधुरी जातु बहुत कलाकार मारी किए मुँह खोल नथिले मुझे प्रथम थर मुँह खोलुची बहुत आपड़ कहते डिक्लेयर कले मो असुविधा पड़ू मु एसपी डीएसपी मारिकी मु जेल जाइए तेणुक मुझे जहाँ जिते बड़ आप मालिक जहाँ भी कर प्रकृतर प्रमाण सत्य नाडू बाबू देदेवे भिजुआल देखईदेवे दर्शक को ताहले मु पैसा जो देते रिटर्न करी मु मागणार वर्ष रही जहाँ लिखते आम से परिप्रकाश करूँ किंतु आम प्रकृतर अभिनय आम से मध्यम अभिनय किंतु मुझे देखिली राइटर अपेक्षा बड़ अभिनय नाटक लिखि सकते आम नाडू बाबू बापा मो मूल टाँकुरी उठुची देखो आज्ञा से तुलसी सम्राट आउ सम्राट ही ना सम्राट भारती बर्तमान मुत्रा मालिक तोते कहले मत भल लगे सी सीना कहीदे मो ना गिटार बजे सी बर्तमान आमर अच्छा सिंह मारे तापर माड़ होती अनेक कलाकार लोक से बाड़े कहीं मुँह खोलना सहसास करी मु भी खोली न था जिते कथा भाइराल है मुझे बाध्य हली मु तदंत चैनल को धन्यवाद दूची काली मुझे शुणा चाहिए नाडू जो कथा कहते तदंत चैनल को मुझे से प्रकृत तदंत करूँ नाडू बाबू मालिक नहीं जो जी प्रकृतर सीसी कैमेरा मु गोटे 10 रु प्राय 10 रु मु गली भीतर को आउे मु 3टा 7 मु फेरिली से मते पैसा मोर नापी मते फोन करी से कैसेट रखी मोर मोबाइल ले आउ सेठी पहुँचला परे मोर जो सांग जन जाइए पैसा नहीं बाहर रखीदेला बड़ ढाबा तो तेणु सीसी कैमेरा निहाती थो 30टा छाई 40टा पारे मुझे कहूनी निश्चित चेकिंग कले प्रकृत सत्य बाहर मु गोटे 10 रु प्रवेश कली ढाबा भितर मु रूम भितर मात्र से ढाबा साइड रे जो ऑफिस अच्छी लगी कला डोर लगी भितर मात्र 3 जन आम थिलु नाडू बाबू आउ सम्राटर मैनेजर मनु बाबू आउ जड़े लोक था ना जाने मोटा कालिया 3 जन था ता भीतर जदि सीसी कैमेरा अच्छी आपण चेक करंतु जो निष्पत्तिटा देते नाडू बाबू मुझे स्वतंत्र स्वागत कर अंतर सहित आदि मो भ्रांता धारणा देथी आज विभ्रांत करुच्ची कि मीडिया को कि मो कलाकार को क्या बदनाम करुच्ची कि सी कहते मुझे 4 लाख डिमांड करी कौन से तथ्य प्रमाण देदेले कौट पार्टी आनी कि कौ पार्टी की जावाई नेक्स्ट देखुची जून 13 पर्यंत मु तुलसी भी तो आउ कंटाक्ट करी टाउटर मो जीवन में शिखी नहीं बाबू सत्य कथा कहतु बर्तमान समय अच्छी आप सुधुरी जातु बहुत कलाकार मारी किए मुँह खोल नथिले मुझे प्रथम थर मुँह खोलुची जे बहुत आप कहते डिक्लेयर कले मो असुविधा पड़ू मु एसपी डीएसपी मारिकी मु जेल जाइए तेणुक मुझे जहाँ जिते बड़ आप मालिक जहाँ भी कर जोटा कहते मीडिया को जे नरी आम ससम्मान तो विदा कलु पैसा से नहीं गला आप पैसा रखी ना आप चाहिए पैसा रखी था मत माड़ माइले मत जबरदस्त एग्रीमेंट करेले केते टंकार सीटा टंका बैग रखिंट आप पकेबे 2 थर 5-5 10 हजार टाँग देते 5-5 10 लक्ष सेटा 15-15 30 लक्ष मो आगे कहते करदे पारे जहाँ आप कहते कि ससम्मान मत विदा मुझे पैसा नहीं जाइली जे मो पैसाटा जी न आनी आप मुझे जी अटाक कले मो पैसा नहीं मत पुणी ब्लेम करेंगे मुझे स्वागत करुच्ची आम जो 4 जन नाडू बाबूर मालिक आउ जो मैनेजर आउ जड़े लोक मु 4 जनकर जी कैमेरा से घरे अच्छी 4 जन पर निश्चित पड़े मत कि प्रकार व्यवहार कर मत कौन बुझे कि छाड़े मुझे भल पाई पैसा दवाक जाइली जे पैसा धरिकी आसिकी जे पुणी मत होटेल कहले नरी खा मु कहली ना मु दांत घुसीनी खाई 3टा बाजिला 1000 टाँग नहीं जा 1000 टंका देती मुझे मना करनी मुझे चाहिए टंका फाँकी दी था बाबू मत जब पैसा रखी मारी छाड़दे कहीं एत कथा कहली पैसा कहीं ना पैसा सी रखी ना मुझे ऐसा कायदार कम्प्रोमाइज करनी पूरा निरीह होगी किसी कहली आ सी जो भिजुआल कहते मुझे स्वागत करुँच मुझे विभ्रांत किसी देती मुझे तो 25-26 आउ पाउडर मारि नहीं मुझे आज मीडिया सामने कहूँ यदि प्रकृतर प्रमाण सत्य नाडू बाबू देदेवे भिजुआल देखईदेवे दर्शक को ताहले मु पैसा जो देते रिटर्न करी मु मागणार वर्ष रही आउ दर्शक जो
बंधु मान भूल मागिबी मीडिया भूल मागिबी मो कलाकार संघ को भूल मागिबी मो मालिक संघ को भूल मागिबी सबू तरह मु राजी किंतु मोर से भिजुआलटा मोर दरकार आदि ढाबार भिजुआल सीसी कैमेरा लगी सेठी अफ थाए कहीं मत प्री प्लान कर मो पकेट काढ़ी ले मोबाइल तापर कहले तू कायदा करके तू आसपाई तो प्री प्लान करी तो एग्रीमेंट करनी केमी एग्रीमेंट कराए केमी टचड़ कराए तो शिखे मत भी शिखेदेला मत कौच मुझे हसिकी विदा करदेली कौ मुझे हसी कौन मुझे बाहर से बाहर मुझे कांदिकी भमालिक आसता मत एत धमक दूसरी मुझे अभिनय करदेवी मत पुणी मारिपारू तेणुक नीरव रहीकि सब कथा मो छाती भर चापी रखिकी मु पैसा नहीं गोटे आसी पैसा कहूनी तुम मत मो तुर नहीं बोली पैसा देच कि जो भिजुआल कथा कहते मत टे देखई दिंतु से आहरी मत कहते आपन को जे कलाकार पेंडल ले अभिनय करवा लोक रियल लाइफ रे अभिनय करछंती मु किंतु आज कहूची मोर सब मालिक मुझे मालिक तो चलिक आईनी मु ननियाचार्य आमर त्रिनाथ पार्टी रही गाँव ओडिशा पर रही आमर प्रदीप सामंत जी आमर तांको पाटर कोणार्क रही 13-14 वर्ष पाकू पाखर रही बापुन राज पाखर रही मो व्यवहार कौन से कहे जदि आमे राइटर लेखती गोटे नाटक आमे ताकू आमे जहाँ लेखती आम से परिप्रकाश करूँ किंतु आमे प्रकृतर अभिनय आमे से माध्यम अभिनय किंतु मुझे देखिली राइटर अपेक्षा बड़ अभिनय नाटक लिखि सकते आम नांडू बाबू जिते शुणी तुलसी गणनाट्य जे सम्राट तुलसी गणनाट्य जिते आमर मुझे जगतसिंहपुर त्रिनाथ थी पार्वती त्रिनाथ जो शिवलेखा ना मुझे मोर भारी मन मन थाए मु सम्राट पार्टी की जी आई सम्राट पार्टीर सी तो मालिक गले ये जो सम्राट देखा मु सम्राट ये प्रकृतर सम्राट कि कौन भिजुआल माध्यम आपने जाना निश्चित पाइबे मु भी मीडिया को अनुरोध कर मोर से ऑफिशियल मु गोटे 10 पशिची ता भीतर मत कौन ट्रिटमेंट करछंती को प्रकार ट्रिटमेंट करछंती आपण भिजुआल निश्चित जानि परिबे जोटा सत्य सेटा ही पाइबे आ गोटे कथा सोशल मीडिया रे आपनकर वीडियोटे वायरल होची आपण 2025-2026 रे तुलसी गणनाट्य रहिबे हां आज्ञा एटा निश्चित कारण जते बेले मु प्रथमे जते अशोक सम्राट हला मु प्रताप राउत द्वारा बुक हेतिली अशोक सम्राट रे बाबू से 6 लाख टका देथिले एडी हमर सप्रोर फर्स्ट वर्ष फाटी सेकंड वर्ष तांकर अशोक सम्राट हला हेतु मत प्रताप बाबू मु तो तांकर संगर अभिनय करछि कलिंगरे मत कहले पंडा पुओ आ आसा मे पार्टी नुआ पार्टी करबो नाडो हम रहिबा तेणु मुझे 6 लाख टका आनी ये मालिक मत छाड़िले नहीं तेणुक प्रताप बाबू को जनइली मुनि बंधु कौन करिया तो मालिक छाड़ूनी मत कहला पंडा पुओ तू मो मत मो सांगसाथी तो कहला हो 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 तू काम कर मु नाडो कहूँ तू पैसा नहीं फेरे दे मु नाडो कह नाडो मत जिते प्रकार कला कला हेन तेन नाई बाबू मुझे रही आबे भी प्रतिश्रुति दूची जब भी मु स्वप्नमल छाड़ी आपड़ जेहतु मत एग्रीमेंट करके पैसा ना राजी होती मुझे स्वप्नमल छाड़ी आपण पार्टी ही फास्ट मुझे कहि रही आईटा भी करी खंडक मो तरफ नाडो कही मुझे पार्टी रही कौन कह आप मत रखिए ना तू रही मुझे हाँ रही बस डील ये कहीं मुझे कथा देती से कथा अनुसार जाइए मो कथार केबे भूल ना सेटा हूँ जो भाइराल छाड़ुची सेटा आमर फेब्रुआरी 20 फटो मुझे कही तुलसी गणनाट्य रही मुझे तुलसी व्यतीत कौन पाटर आनी नहीं पैसा आज कहीं निष्पत्ति करुँचे नरीपंडा मुहर पाउडर मारबनी यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य शिवलेंका वर्तमान नांडू बाबू दुई जन भितर फरक टा बापा मो मूल टाँकुरी उठुची देखो आज्ञा से तुलसी सम्राट आउ सम्राट ही नहीं सम्राट पार्टी बर्तमान मुत्रा मालिक तो कहले मत भल लगे सी सीना कहीदे सम्राट पार्टी कौन दर्शक जानते आ समझ जानते पार्टी थिला कौन बाजी प्रति हूँ कौन केवल मत नुह आज मुझे मीडिया भाई जनइली से भी आउ 5 जन मो सांगर मुझे आज कम्प्लेनटा कनी बोली सब जानले कि मो पूर्व आमर यही खंडगिरी कोणार्क गणनाट्य लाइट ऑपरेटर को माड़ होती सी नाडो मारी पेंटर जी पुषे मार कलाकार फलाकार किसी माने नहीं माड़ी मुना गिटार बजे सी बर्तमान आमर अच्छा सिंह मारे तापर माड़ होती अनेक कलाकार लोक से बाड़े कहीं मुह खोलना सहसास करी मु भी खोली न था जिते कथा भाइराल है मुझे बाध्य हली कहीं चापी रखी मो इज्जत गला सम्मान गला चारि कांथ भितर जो मो सम्मान चलीगला कहीं तो जड़े मो मत कहले ना कौन है
କାହିଁକିନା ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପର ବାଲା ଦେଖିଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ତାର ଫଟୋ ଅଛି ସେଇ ବାବା ସେ ସାଇ ବାବା ଦେଖିଛି ସେଇ ତ ଧରା ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲା ଆଉ ଯଦି ଟାଉଟର କରିଥାନ୍ତି ଏଠୁ ଯଦି 16 ଲକ୍ଷରୁ 18 ଲକ୍ଷ ମୋର ହେଇଥିଲା 16 ଲକ୍ଷ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ 16 ଲକ୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ରହିଲା ମୋତେ 18 ଲକ୍ଷ ଯାହା ବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ମୋତେ 16 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ମୋତେ 18 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 16 ଲକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସି 4 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା। ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଭିତ୍ତିହୀନ ମିଥ୍ୟା କେବେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଛି 3 ଲକ୍ଷ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ମୋର 2,60,000 ଭିତରେ କି 2.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଏଠି ଓଭରଡ୍ର ଏଠି ମାଲିକର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମାଲିକର ପଇସାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ମୋତେ ବି ସେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ମାଗିଲା ପରେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ନା ତ ଝାମେଲା ତୁ ତୁଟେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଝାମେଲା ତୁଟେଇଥାନ୍ତି ତ ମୋତେ କାହିଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପରିବାର କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କଥା ରାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଫୋନ୍ ଆବାଡ଼ କଲେ ତୁ ତୁଟେଇକି ଗୁଡ଼ା ମୋ ଥରେ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ତୁଟେଇ ପାରିବିନି ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ ତ ଅସମ୍ମାନ ଦେଇଯିବି କାହିଁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଭଦ୍ରଲୋକ କାଳିଆ ଆମର ପ୍ରମୋଦ କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ କାହାକୁ ତୁ ବୋଲି କହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହିଲା ନରି ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋର ଯିବାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସବୁ ତାପରେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଆଭାଡ଼ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଇସା ଦେବେ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ତ ମିଡ଼ିଆ ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର ଯାହା କହିଛ ସିଏ ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ରଖିଛି ସିଏ ବି ସିଏ ତ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସିଏ ଜଣେଇବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା କେଉଁଟା। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାପାଟିର ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯାତ୍ରା ଅଲଗା ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଅଧିକା ଦାବି କରିଥିବାରୁ ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲା ଯଦି ମୁଁ ନଦେଲି ସେଇଠୁ ଏ କଥା ହେଇଛି ମିଛଟାରେ ମନାରେ ଇଏ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ସେଇଟା ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାଟିରୁ ପଇସା ଆଣିଛି ଯାତ୍ରାପାଟିର ତ ଅନେକ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ତ କହିବ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଲ ରହିଛି ସେ ମାଲିକ କହିବ ମୁଁ ତୋତେ କହିଛି ରହିବା ପାଇଁ କି ଧଉଳିର କହିଛି ରହିବା ପାଇଁ କି କୋଣାର୍କ କହିଛି ରହିବା ପାଇଁ କି ଶିବାନୀର କହିଛି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ତୁମ ଭିତରେ ପଇସା ନେଇସାରିଲେ କେଉଁ ପାଟରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଥା ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିତ୍ତିହୀନ କାହିଁ ମୁଁ ଚାଲେ ମୋ ବାପାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ନୁହେଁ କି ବା କହିଛି ବାପାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଟରୁ ପଇସା ଉଠେଇବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିଖିନି ଆଉ ଅଲଗା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ଧରା ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତେ କଥା ହେଲେ ତଥାପି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନି। ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ତା ସହିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ମଣିଭୂଷଣଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କ'ଣ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏମିତି ଦୁର୍ଭାବର କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବେ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କେବଳ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲିଜା କହିବ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛୁ ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ଭାଗି ଖାଇବୁ ଫଳ ପାଇବୁ ମିଠା ପାଇବୁ ସବୁ ପାଇବୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ତା ଦିଲ୍ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦେଓ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ ସେସବୁ ମାଲିକ ସେମାନେ ଆଜି ବାପୁଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଧଉଳି ମାଲିକ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁନା ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କଳାକାର ଆମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିକ୍ଷା କେବେ ମୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ କହୁଛି ମୋ ଜଗା ବାବା ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ଦୈତାନ୍ନା ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଅନୁକରଣ କରି ମୁଁ ଚଳିଛି ନା ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏଠୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଇସା ନେଇକି କୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣଟା ଦେଇଦେବେ ଅମେକ ବାଟରୁ ପଇସା ଆଣିଛି କି ଅମେକ ବାଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି କି ତାହେଲେ ସେତିକି ମୁଁ ମୋତେ ଖାଲି ପ୍ରମାଣଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗି ରହିବି ମୁଁ କୌଣସି କାହା କତିରେ ଡିଲ୍ କରି ନାହିଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତ ଅସମ୍ମାନ ତ କଲ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ କଲା ଏତେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଠି ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ନା ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଘର ଟିକେ କଥା ହେଉ ନାଣ୍ଡ ସାର୍ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ନା କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଭାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ କହିଲି କହିବୁ ତୁ ନରି ପଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ପରିଚୟଟା ଦେବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ନୂଆ ନମ୍ବର ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଉଠେଇଦେଲେ ତାପରେ ତ ଆରମ୍ଭ ତୁମେ କେସ୍ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ତାର ଯାହା ବି କହିଛି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାହା କହିଛି ମୋତେ କହିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗର ସିଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ରଖିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବୁଝାଉଛି ସେ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି ମୋ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେ ପାର୍ଟି ଯାଇନ ସେଇଭଳିଆ ଭାଷା କରି ସେଇଭଳିଆ ପାଟିରେ ରୁହନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କୌଣସି ମାଲିକ ମୋ ମାଲିକ କତିକି ମୋ ମାଲିକ କତିକି କୌଣସି ମାଇକିନା ଫୋନ୍ କରନ୍ତିନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାଷା ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଯାତ୍ରାପାଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଥାଏ ଘର ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଛି କହିଲା ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ଯାହା କହିବ ତମେ କହିବ ମୁଁ ମୋର ତ ଆଭାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଯାହା କହିଛି ଆଉ କହିବି କେବେ ଫୋନ୍ କରିବେନି ମୋ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ କହିଦେଇଛି କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବି ନା ତତେ ଦେଖିବି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ପାଟିକି ଯାଇପାରୁନି ବାବୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଟି ଯିବିନି ସେଠି ମୋତେ
माने 28 तारिख दिन 5:15 नाट भांगी माने तो सी शोई ना प्राय प्री प्लान कर कौन कौ प्रकार मुझे फर्दर करती कौ मालिक पैसा आनी मु नांडोर जे तंकर जो केमी ट्रांसफर हुए जो आमर बैंक रे जो अकाउंट नंबर मुझे तो पठे पारता आराम से मुझे प्रमाण रखी था मुझे भल भाई बड़ भाई बोली भल भाई बाप बोली भल भाई बोली जे मत जो भाई मत रेकर्डिंग शुणेदेवी मत नरी तू रही हाँ तू आ तू भल पिला मुझे जानी तू जे न रही मो पैसा फेरे दे तो स्त्री की मो व्यवहार भल लगुनि और तुम घर चाहूँ तो पैसा फेरे दे कि सुंदर प्रकार मत डाकिला मुझे रेकर्डिंग कर रखी मुझे भरसार पैसा संग्रह कर चलीगली गलापर ये मिछर कहबार कारण कौन किसी कारण ना सत्य कथाटा कही दिंतु बहुत बढ़िया हम जय जगन्नाथ।